to win this war quickly. Dessen bin ich vollkommen sicher. We're going to do the right measures at the right time. Un decreto supremo. Pública Jair Bolsonaro. Boa noite. Venho nesse momento importante me dirigir a todos vocês. Alors ça c'est le discours de ce soir. Le coronavirus est arrivé et il partira un jour, mais malheureusement nous aurons des pertes humaines. En fait, ici, au Brésil, la crise du coronavirus c'est devenu une crise politique parce que le président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, depuis le début, il minimise la situation. Sa préoccupation à Jair Bolsonaro, c'est l'économie et le taux de chômage. Et c'est justement aussi pour ça qu'il a été critiqué. D'aucuns l'accusent de laisser mourir les gens en ne prenant aucune mesure. Alors il est bientôt 20h30 et je me promène dans les rues de mon quartier parce que vous allez le voir, tous les soirs à 20h30, les Brésiliens protestent contre Jair Bolsonaro. Pode me explicar por que você bate panela? Eu pensei que é um merda, só uma merda. Então já não era de se esperar algo diferente desse desgoverno ante a todo esse caos mundial, né, e tendo um líder, né, uma liderança de um país, no caso é o meu país, ter justamente esse posicionamento. Um posicionamento contraditório que vai na contramão de qualquer coisa do que está acontecendo no momento no planeta. 포를 이제 회원들이 오시기 전에 이제 알코올로 소독을 한번 해주는 거예요. 원래는 이제 사용할 때 깨끗이 닦아서 이걸로 에탄올로 사용을 하기도 하는데 저희도 굉장히 밀접하게 땀도 막 몸도 부딪히면서 함께 운동을 하는 공간인데 지금 몇 달째 이어오고 있는데 처음에는 사실 저희도 조금 안일하게 좀 걱정을 덜하고 이제 준비를 하고 진행을 하고 있었었는데 한 2주 정도를 지금 문을 닫고 이제 오프 상태였었거든요. 참 다들 어렵잖아요. 저희만 그런 게 아니고. Depuis le début du confinement, des milliers de travailleurs migrants venus de différents États indiens se sont retrouvés à Delhi sans travail et donc sans aucune ressource. Certains parcourent des centaines de kilomètres à pied pour retrouver leur village d'origine, de peur de mourir de faim dans la capitale indienne. Certains d'entre eux se retrouvent bloqués au refuge de Sarai Kalekan. Rajesh Kumar est à la tête d'une ONG qui tente de les prendre en charge. And one initial was a trial lockdown. So people are stranded, not in this area, but because of the railway station and the bus stand, so they are also taking shelter here. And it has created havoc for them. Because the family is calling them, where are you? Now they are not in a position, some of them are not having money, some of them have just one set of clothes, some of them just don't know what to do. They are also in depression, mental health issues are also emerging. So, we are just trying to help them to cope up with this. मेरा नाम मनीष है, मैं अशोकनगर जिले का हूँ। यहाँ पे गया तो बिस्कुट लेने के लिए तो पुलिस वालों ने ले जाकर मारा, बोलने लगे तू यहाँ काय के लिए आया। मैंने बोली बिस्कुट लेने के लिए आया। तो बस ऐसे 2-4 डंडे इसमें मारे, दोनों हाथों में मारना स्टार्ट कर। Voilà, la carte postale de Rio de Janeiro, l'une des plages les plus connues au monde, Copacabana, vide, totalement vide.
À Rio et à Sao Paulo, les mesures restrictives et l'état d'urgence ont été déclarés assez rapidement, plus rapidement en tout cas que les mesures mises en place par le gouvernement fédéral, le gouvernement de Jair Bolsonaro. Et justement, en fait, c'est devenu une lutte politique entre les autorités locales et le gouvernement fédéral. Quand ces mesures ont été mises en place par les gouverneurs des États de Rio et Sao Paulo, Bolsonaro n'a pas hésité à les critiquer et à juger ces mesures extrêmes. Wilson Witzel, le gouverneur de l'État de Rio, a aussi pris d'autres mesures et lundi il a durci le ton. Et donc dans d'autres mesures qu'il a prises, il y a la réquisition du mythique stade du Maracanã qui va être transformé en hôpital de campagne et qui pourra recevoir 400 patients atteints du coronavirus. Eu repetiria Lenin que dizia que a religião é o ópio dos povos, o futebol é o ópio do povo. Então a vida sem futebol me traz angústia, é perco meio de lazer fundamental. Então estou angustiado e esperando o retorno. Mas esse retorno só pode voltar quando as condições de saúde estiverem excelentes. Ompi corona? Prohal. Ces épouvantails, en fait, ce sont des tingmong. C'est une pratique traditionnelle au Cambodge. Alors ici à Bangui, il n'y a que 6 cas de coronavirus, donc pas encore d'épidémie, pas encore de confinement, les écoles sont fermées, l'aéroport est fermé, mais pour le reste, les autorités misent sur des mesures de prévention, sur les promotions des gestes barrières et notamment via des messages à la radio et des musiques à la radio. Covid-19 tue. Limitez vos déplacements non indispensables et dans la mesure du possible, restez chez vous. Évitez les rassemblements dans les lieux publics. Corona, c'est mauvais. Au Brésil, 13 millions de personnes vivent dans des favelas. À Rio, c'est plus de 2 millions. Et c'est la population la plus vulnérable au coronavirus pour plusieurs raisons. La surpopulation, le manque d'hygiène et la précarité du travail qui ne leur permet pas de rester confinés chez eux. E aí? Tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo. Vamos lá? Vamos. Na tua mão porque tu tá machucado, com a mão machucada. Não, rapaz, toda hora nós lavamos a mão aqui. Mas tem que pôr. Sabe, me pediram sabonete e sabão em pó. Olha só, eles não têm sabonete e sabão em pó. Alors Raphaël fait des appels vidéo avec des amis pour les mobiliser et leur demander des dons de savon, de riz, tous les produits nécessaires à leur survie. Quem dorme aqui? O pai do meu ex-esposo. Ex-esposo. Botei fora pra ele dormir, porque ele fica na rua e a gente tem medo de pegar a doença dele, entendeu? Ele levanta às 6 horas da manhã, rua. Você acha que ele tem o vírus? Ai, eu acho não, tenho certeza. Por quê? Ele tem sintomas? Não, ele não tem sintomas. É porque ele não gosta de tomar banho, ele não lava a mão, não se cuida. Ele não se cuida. Então eu fico com medo dele trazer para passar pra gente aqui dentro. Entendi.